अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाहजेब, आप देख रहे हैं शाहजेब ग्राफिक्स 2.0। आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ रमजान कैलेंडर्स की कुछ 7 फाइल्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक सेकंड, फाइल को पासवर्ड हम इसलिए लगाते हैं, आप लोग सिर्फ फाइल डाउनलोड करते हैं और कोशिश करते हैं वीडियो से भाग जाएं। मस्त जोक मारा रे। हमें वीडियो को दिखाना यहाँ पे लाजम होता है, रुको जरा सबर करो। ज्यादातर लोग यहाँ पे सीडी और फाइल हासिल करने के लिए आते हैं, तो हमें इस वीडियो का फायदा कुछ नहीं होता। अच्छा, फाइल लोग लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं, वीडियो वॉच नहीं करते। इसलिए पासवर्ड लगाना हमारी मजबूरी है कि आप हमारी वीडियो के साथ एंगेज रहें। तो इसके लिए जरा थोड़ी सी माजरत, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाया करेगा। और कुछ दोस्त कहते हैं कि सर पासवर्ड नहीं मिल रहा, 50 बार देख ली है वीडियो, 10 बार देख चुके हैं। अरे भाई, एक दफा देख लें, गौर से और ध्यान से वीडियो देख लें, ताकि आपको कुछ समझ भी आ जाए कि हम काम किस तरह से करते हैं और आप खुद इस तरह से काम कर सके, इस लेवल का काम कर सके। ठीक है, बात तो सही है। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ले जी, आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं अपनी फाइल्स को। तो यहाँ से मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास 7 यहाँ पे मुख्तलिफ डिजाइन के कैलेंडर्स मौजूद हैं, जो कि हम बारी बारी देखेंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए। तो चलिए बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहली फाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसको अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं, टोटली फाइल अनग्रुप कर लेते हैं और 1 बाय 1 इसे साइड पे रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये एडिटेबल है, ज्यादा कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे वैसे हम। ठीक है, वैसे ही आपको जूम वगैरह करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आप दुआएं भी देख सकते हैं और नीचे ये तरतीब, और इसको साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट फाइल को लेके आते हैं। ठीक है, ये रही हमारी सेकंड फाइल, इसे ओपन कर लेते हैं। ये CMX फाइल कन्वर्टेड है, आप किसी भी कोरल ड्रा के वर्जन में इन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसे भी हम करते हैं जी अनग्रुप और थोड़ा सा करीब ले जाते हैं इसे। ये देख सकते हैं आप, ये वही वेक्टर, ये नीचे बैकग्राउंड में JPG इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। और ये पहले अशरे की दुआ, ये दूसरे की, और ये थर्ड पे तीसरे की। ठीक हो गया। यहाँ पे सेम वही सेटिंग आ जाएगी। कलर्स वगैरह आप अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखें, इसे अनग्रुप करते हैं और यहाँ से कलर को चेंज करते हैं। कलर आप अपनी मर्जी से भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे चाहे से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका इफेक्ट ऐसे उठाएं, फाउंटेन, और सेकंड वाले पे अप्लाई कर दें। थोड़ा सा करीब ले जाते हैं इस तरह से। इसका ये फाउंटेन उठाएं, इसके ऊपर यहाँ से ये सेम अप्लाई हो जाएगा। आपको दोबारा से सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फाउंटेन उठाएं, यहाँ पे जिसका आप कॉपी करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें। ये नीचे फाउंटेन ओपन हो जाएगा, इसको उठाना है और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। साथ साथ कुछ सीखते भी है ना, खाली हमने सीडी और फाइल थोड़ी लेनी है। इसको भी हम साइड पे लगाते हैं जी। थर्ड फाइल की जानिब आते हैं, यहां से इसे ओपन कर लिया। ठीक है, यहां से ये बेवल किया हुआ है, ये आप इसके अंदर से डिलीट कर देंगे तो इसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं यहां से करके भी दिखा देता हूं।
یہ دیکھیں نیچے سے بالکل وائٹ. آپ کلر اس کا اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے چاہیں آپ اسے کسٹمائز کر لیں. آؤٹ لائن تھوڑی سی اس کی کم کر دیتے ہیں جی. اپنی مرضی سے اسے آپ چینج وغیرہ کر سکتے ہیں. اوپر یہاں پہ چلتے ہیں جی درود ابراہیمی پہ. ان کے کلر بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو, ورنہ جو بھی کلر اس میں یوز کیے گئے ہیں سبھی بیسٹ کلرز ہیں. ٹھیک ہے, تو سیٹنگز اس میں آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. باقی یہ بہترین بنے ہیں. کسٹمر کو دے بنا کے A4 پہ بنا دیں, 2x3 کی فلیکس پہ بنا دیں, جیسا بھی آپ کرنا چاہیں. مسجد میں لگا دیں اپنی طرف سے لگانا چاہتے ہیں تو. اب آتے ہیں ہمارے 4th ڈیزائن کی طرف. اسے اٹھاتے ہیں اور ڈریگ کرتے ہیں یہاں پہ پیسٹ, اور اسے ہم زوم کر لیتے ہیں. صرف چینجنگ ہماری یہاں پہ کچھ کلر سکیم کی ہے اور اوپر والی ویکٹر اور تصویروں وغیرہ کی ہے, اور مختلف چیزیں. زیادہ اس میں فرق نہیں ہے. باقی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے JPG ہے اور باقی وہ سیم وہی چیزیں وغیرہ اس میں پٹ کی گئی ہیں. بس سیٹنگ اور کلر سکیم وغیرہ چینج کی گئی ہے, باقی تقریباً سیم ہی پیٹرن ہے سبھی کا. اب آ جاتے ہیں 5th کی طرف. لیں جی, یہ ہماری ایک ہی JPG ہے. یہ سینری ٹائپ جو بنی ہوئی ہے یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, ان گروپ کریں اسے, اور یہ اوپر سے بیک گراؤنڈ علیحدہ, اس کے اندر سے آپ JPG کو علیحدہ کر سکتے ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور اگر چینج کرنا چاہیں تو یہ سارا ہی ہوگا, ایک ایک چیز نہیں ہوگی. یہ سارا کمبائن ہے, ایک ہی فوٹو کے اندر ایڈجسٹ کیا ہوا. تو یہاں پہ سیم اسی طریقے سے کلر آپ اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھے لگیں. یہ نیچے سیٹنگ یہاں پہ چینج کر دی تھوڑی سی. اسے بھی سائڈ پہ لگاتے ہیں, اگلے کی طرف بڑھتے ہیں جی. زوم کرتے ہیں اسے اور دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس JPG فائل ہے. اوپر جو بیک گراؤنڈ میں یوز کیا گیا ہے موسٹلی وال پیپرز پہ زیادہ محنت نہیں ہوتی. محنت صرف یہ نیچے والے جو ہمارے پاس اشرا کی ڈیٹس ہوتی ہے نا, ان کے اوپر ہوتے ہیں, اور ٹائم وغیرہ جو سیٹ کرنا ہوتا ہے. ان کی آؤٹ لائن ختم کرتے ہیں. یہ بالکل اوکے ہو گیا. اب یہ ساری سیٹنگ آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں. اس کے اندر چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ فائل کی طرف, اور ہماری لاسٹ فائل یہ بھی ہمارے پاس JPG ہے بہترین قسم کی. اس کی بھی آؤٹ لائن ختم کرتے ہیں. اگر فلیکس پہ پرنٹ کریں تو یہ آپ نے آؤٹ لائن ختم نہیں کرنی, کیونکہ زیادہ بریک لفظ ہوں تو وہ فلیکس پر خراب ہو جاتے ہیں. جو گہرا نیچے والا بیک گراؤنڈ ہے یہ اس کے اوپر چڑھ جائے گا لفظوں کے اوپر. اگر آپ ویسے اسے کی کاغذ پر یا فوٹو پیپر پر پرنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی آؤٹ لائن کو ختم کر لینا ہے, ورنہ آپ نے اس کی آؤٹ لائن کو ختم نہیں کرنا, اسی طرح سے آپ نے رہنے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ نیچے اس کی سیٹنگ آپ دیکھ لیں, کلرز کی چینجنگ ہے, باقی سیم وہی پروسیس ہے, سارا کچھ ویسے ہے. تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں پہ ہی ختم ہوتی ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.